Udah dapat berapa kodi, Mek? Udah dapat berapa kodi? Genep 7. Lumayan yang genep 7. Kemarin dapat berapa kodi? 87. Ah, nemukan. Oh, Mang Dandan gitu. Dapat berapa kodi, Mang Dandan? 10 kodi. Mea. Kemarin dapat berapa kodi? Kemarin 100. 135. Oh, yang penting ada barang hungkul. Ada 105. Tuh, sama bikin handshok rajut. Handshok rajut. Ini juga handshok rajut tuh.